सर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की इतनी स्टेज हाँ बस देखो और एग्जांपल अच्छा so the next thing we'll be doing আচ্ছা নাম্বার টু দিতে কি একই পদ্ধতি হবে হ্যাঁ এই জন্যই তো আমি একই মেথড বললাম unit vectors what are unit vectors কাদের বলে only direction of magnitude আরে নো ম্যাগনিটিউড এর হতে পারে 1 and magnitude magnitude টা 1 so what is a unit vector a vector which has got its magnitude how much 1 but will represent a specific direction and these vectors are used to represent direction only direction টাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য এটা ইউজ করা হয় ঠিক আছে write this down unit vector unit vector is a vector having a specific direction and whose value is 1 having a specific direction so value magnitude is 1 right magnitude is 1 magnitude is 1 is that clear yes or no yes so unit vector is a vector whose magnitude is 1 and has a specific direction right now unit vectors are very special so we treat it a little specially कैसे स्पेशली क्या करते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर में एरो नहीं देते उसके ऊपर कैप देते हैं सो ए कैप व्हाट इज ए कैप एंड हाउ डू वी फाइंड इट आउट तो ए कैप इज द वेक्टर ए डिवाइडेड बाय magnitude because mod A represents the magnitude ठीक है so this is the representation of a unit vector whenever you see a cap remember that it is a unit vector and its value is magnitude is 1 and it will do a direct a specific direction अच्छा वेक्टर के वेक्टर के बाय मैग्नीट्यूड का अच्छा चलिए let us take an example see whenever some symbol is given it becomes very difficult for us to understand ये क्या लिख दिया ठीक ये হচ্ছে लाइक तो से কি হচ্ছে এটা বলছি let a vector a be 5 meters towards east all right so what is the magnitude of this vector 5 only 5 no unit whenever we say magnitude we don't write the unit we just say the value only the value okay so whenever we say vector a by magnitude of a it will be 5 meter towards east by 5 so it will be how much 1 is the unit magnitude vector showing a specific আবার আমরা এটা করতে পারবো মানে আমরা তো স্কেলার কোয়ান্টিটি কে ভেক্টর কোয়ান্টিটির সঙ্গে করতে বানাতে পারি না এরকম তো মানে করা যায় একটা স্কেলার হ্যাঁ ভেক্টর কোয়ান্টিটি কে ইউ ক্যান মাল্টিপ্লাই উইথ এনি কোয়ান্টিটি স্কেলার কোয়ান্টিটি বা ভেক্টর কোয়ান্টিটি মাল্টিপ্লাই করা যায় তুমি বলছো ডিভাইড করছি আমি বলছি ডিভাইড করছি আমি মাল্টিপ্লাই করছি 1/5 into 5 meter towards east I can do that right মাল্টিপ্লাই তো করা যায় একটা যে কোনো স্কেলার কোয়ান্টিটি কে একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটির সঙ্গে I can multiply so that is exactly what I am doing unit vector right যে কোনো ভেক্টরেরই ইউনিট ভেক্টর বার করা যায় you can find out the unit vector of any vector and this is the rule to find out the unit vector of any vector ঠিক আছে লিখে এটা লিখে নিন সবাই তাড়াতাড়ি just the direction টা নেওয়ার জন্য just the direction টা নেওয়ার জন্য to be very specific you can actually take the unit also you know unit টাকেও নেওয়া যায় unit টাকে নিলে কি হবে this will just represent one unit towards each মানে শুধু towards এটাই থেকে যায় মানে only the direction it only gives the directional sense হ্যাঁ সেটাই করো it will only give you the directional sense only give you the directional sense So যদি ইউনিট ভেক্টর আর ম্যাগনিটিউড কে নেওয়া থাকে ভেক্টর কোয়ান্টিটি দিয়ে বার করা যায় ভেক্টর
হ্যাঁ 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 রাইট একটা ডিরেকশন দেওয়া থাকলে আর ম্যাগনিটিউড দেওয়া থাকলে আমরা মাল্টিপ্লাই করে এই ভেক্টরটাকে বার করতে পারবো অফ কোর্স উই ক্যান ফাইন্ড ইট আউট ঠিক আছে সো ইজ ইট ক্লিয়ার what is unit vector now to have a proper directional sense or to have a universal representational sense हम लोग कुछ स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर बनाए हैं i cap j cap and k cap ठीक है ये क्या है एक्सरसाइज के टाइम I cap is unit vector along X axis. So you just write I cap का meaning है along x axis. J cap का meaning है Y axis. along Y. y axis and k cap का meaning है along z axis. ठीक है और सबका मैग्नीट्यूड 1 है I cap equal to j cap equal to k cap equal to 1. हाँ শুধু I আর j দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করলে টু ডাইমেনশনাল আর k cap থাকলে ইট ইজ থ্রি ডাইমেনশনাল alright is that clear to all of you बच्चे now हाँ बोलो हाँ थ्री डायमेंशन निकाल now we'll just see how to work with IJK but why do we need IJK IJK থাকলে কি সুবিধা what help will it do I'll give you a very simple first let us see the fun and then we'll go behind the scenario things ठीक है क्योंकि सबको पहले ना थोड़ा मजा आना चाहिए उसके बाद काम करने का दिमाग चलता है अगर पहले मजा नहीं आएगा तो फिर काम करने का दिमाग नहीं चलता अब मान लो दो वेक्टर दिया हुआ है 2i cap plus 3j cap plus k cap and b vector equal to i cap minus j cap plus 2k cap ऐसा दो वेक्टर तुमको दिया हुआ है और बोला है फाइंड आउट द रिजल्टेंट तो हाँ राइट तो ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने बोले हैं ना तो हम लोग क्या बोलेंगे r is equal to resultant is equal to a plus b ना आया ना तो अब a का मैग्नीट्यूड निकालेंगे b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे a का डायरेक्शन निकालेंगे b का डायरेक्शन निकालेंगे रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा करेंगे फिर रिजल्टेंट निकालेंगे उस मैग्नीट्यूड निकलेगा फिर a tan थीटा tan अल्फा निकालेंगे हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं इसमें क्या अरे कैसे नहीं पता एग्जैक्टली जितना कुछ हम लोग पहले करके एडिशन कर रहे थे उतना कुछ झमेला नहीं करना पड़ेगा सिंपली आई को ऐड कर देंगे 3i कैप jj को ऐड कर देंगे 2j कैप प्लस 3k आंसर you don't need to specify direction you don't need to specify magnitude कुछ स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा just write this as the answer and that is answer सर आगे के हम लोग ऑब्सोल्यूट অবসলিউট না ওইগুলোকে ইউজ করে প্রথমে এই ফরম্যাটটা বানাতে হবে তারপরে অ্যাডিশন করতে হবে বুঝতে পেরেছো মানে প্রথমে যদি তোমাকে একটা নরমালি ভেক্টর দেওয়া থাকে আইজেকে ক্যাপ কিছু না দেওয়া থাকে সো ফার্স্ট ইউ নিড টু কনভার্ট ইট ইনটু আইজেকে ক্যাপ করে তারপরে ইট বিকামস কনভার্ট কি করে করব সেটা আমি দেখাচ্ছি আই শো ইউ সেটা দেখাচ্ছি বাট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য ম্যাজিক व्हेन यू राइट अ वेक्टर इन आईजेके फॉर्मेट तो कोई झमेला नहीं है रूट ओवर स्क्वायर करने का रूट ओवर करने का अलग से डायरेक्शन निकालना अलग से मैग्नीट्यूड निकालना कुछ झमेला नहीं है सिर्फ दोनों को जस्ट ऐड कर दो i का ऐड j का ऐड k का ऐड अब तुम बोलोगे कैसे करेंगे सर ये तो पता होना चाहिए अभी हम लोग किए कि कंपोनेंट्स अलोंग x एक्सिस डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं ये भी अलोंग x एक्सिस है ये भी अलोंग x एक्सिस है सेम डायरेक्शन ऐड ये अलोंग z एक्सिस y एक्सिस है ये माइनस y एक्सिस है इसलिए माइनस ये भी z एक्सिस में है ये भी z एक्सिस में डायरेक्टली प्लस हो गया ওখানে ক্লিয়ার নো একটা ডিরেকশন ছিল নেগেটিভ हां তাহলে রিজাল্টেন্ট পুরোটাই পজিটিভ আছে তো আগেও দেখলাম আমরা অনেকগুলো ভেক্টর নেগেটিভ ছিল না ফার্স্ট যে সামটা করলাম সেখানে তো ভেক্টরের কম্পোনেন্ট নেগেটিভ ছিল তাও ফাইনাল আনসারটা পজিটিভ এসেছে এটা হতেই পারে তাতে অসুবিধা নেই সো ইউ ডোন্ট নিড টু গিভ সো মাচ হেডেক এট অল এত হেডেক আমাকে নিতেই হবে না আই জাস্ট blindly add their coefficients bas that's my answer and if you can just ask you how much is q which is a minus b tell me how much is q a minus I. Simply subtract it. I cap plus
হচ্ছে क्या minus k, right? Done. It becomes so easy. So easy. That's why we use IJK. Clear? Is that clear? Now you have just seen the trailer. Movie अभी बाकी है मेरा बस. तो movie को अच्छे से समझना पड़ेगा, बहुत important है. Alright? Question is, अभी जो सर आप बोले कि अगर एक वेक्टर नॉर्मली दिया हुआ रहेगा, उसको हम लोग कैसे कंपोनेंट्स में तोड़ें, मतलब उसको हम लोग कैसे IJ के कैप में रिप्रेजेंट करेंगे. तो देखो ये IJ के बाद जैसे ही K आ जाता है ना, the situation becomes three dimensional. Three dimensional मतलब Z axis right. So now to visualize it, देखो physics is very important to be visualized. अगर हम लोग visualize नहीं कर पाएंगे, will conceptualize हम लोग कर नहीं कर पाएंगे, और conceptualize नहीं कर पाएंगे, physics के कोई फायदा नहीं है. It will become history. Sir, clear? ये आईआर की पूरी की इतनी मान ताले planar होंगे two dimensional. हाँ? আমরা কে কে এখানে ইন্ডিয়াসের ইম্পর্টেন্স কি Three dimensional তৈরি করো. তাহলে আমরা টু ডাইমেনশনাল নিতে বলছি সেই জন্য তো তুমি থ্রি ডাইমেনশনে ঢোকাচ্ছি. এবারে আমি যদি নরমালি ওই আগের মেথড দিয়ে থ্রি ডাইমেনশনে তোমাকে ঢোকাতাম, তাহলে তুমি হাবুডুবু পেতে. এটা আইজেকে এর রেসপেক্টে করলে জিনিসটা অনেক ইজি হয়ে যায়. সেই জন্য কেটা আনার পর তোমাকে থ্রি ডাইমেনশনটা শেখানো হচ্ছে. বুঝা গেছে? আচ্ছা, নাও লেটস ভিজুয়ালাইজ হোয়াট ইজ ইট ট্রাইং টু সে. When I am saying this vector 2i plus 3j plus k, इसका मतलब क्या? इसका मतलब 2 units along x axis, 3 units along y axis and 1 unit along z axis. समझ आ रहा है? अब इसको अगर विजुअलाइज करना है, कैसे करना है? मान लो ये रूम एक 3D स्पेस है, ऑलराइट? ये रूम के अंदर ये जो हम लोग का वॉल है ना, दिस इज द xy प्लेन. मतलब x एक्सिस कौन सा है? ये वॉल और ये फ्लोर के बीच में जो लाइन है, दैट इज x एक्सिस. समझ आ रहा है? हाँ? एंड ये वॉल और ये वाला वॉल के बीच में जो लाइन है, दिस इज द y एक्सिस. और वो वॉल और फ्लोर के बीच में जो लाइन है, दैट इज द राइट. ठीक है? अब मुझे आना है कहां पर? मुझे आना है सागर का सर्कल. ठीक है? कहां से शुरू करके? ओरिजिन से शुरू करके. नहीं, x एक्सिस नहीं, ओरिजिन से शुरू करके. ठीक है? तो जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जाते हैं, पहले x कोऑर्डिनेट, फिर y. यहां पर तो ऐसे ही जाएंगे. पहले x यहां से शुरू किए, ठीक है? यहां से चलकर यहां तक आए. ठीक है? अब सागर का सीधा सीधे है ना. सो दिस इज व्हाट? दिस इज द x कोऑर्डिनेट. हो गया? z অফ হিয়ার ना z क्या नहीं जाओगे? अभी y आगे y जाओगे. আমরা মাইন্ড সেটিং করব না গেলে কি করে হবে? नहीं तो नीचे आओ আরে আরে না হলে তো ওর পায়ের কাছে চলে যাবো, আমাকে তো মাথায় পৌঁছতে হবে. তাই তো? তাহলে আমাকে ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু गो अप टू हिज सर. इसका सर तक चढ़ना पड़ेगा. सर पे चढ़ गया, अब डिंग डोंग नाचो. अच्छा ठीक है, ठीक बता दो. सर पे चढ़ गया, अब हम लोग यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से जाएंगे. ठीक है? जाके कहाँ पहुंचेंगे? z एक्सिस से यहाँ पहुंचेंगे. समझ में आया? So x coordinate, y coordinate and then z coordinate. That is how you go for the 3D space. और कुछ नहीं. कैलकुलेट करें हाँ, 7 बजे कोऑर्डिनेट ये एक कोऑर्डिनेट दूसरा ठीक है। कोऑर्डिनेट तीसरा तो- चौथा 5 6 7 8 हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. वो रहेगी मेरे पास. रात को रख देंगे, उसको खिला के सो देंगे. ठीक है? और जैसे हाँ. 3 ये नेक्स्ट হ্যাঁ, কি বলে জানো আমরা কোথায় ছিলাম? ও সাধারণ মাথায় ছিলাম. আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে. सो नाउ यू नो व्हाट इज इट. तो जैसे हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं 2 3 और 1. सो 2 यूनिट्स अलोंग x एक्सिस आ रहे हैं, 3 यूनिट्स अलोंग y एक्सिस चढ़ जाओ और 1 यूनिट्स बाहर निकलो. सो ये एक पॉइंट है. और वो कहां से स्टार्ट करना है हम लोग को? ओरिजिन से स्टार्ट करके यहां तक पहुंचना है. इज दैट क्लियर? अच्छा, नाउ if a vector is given in ijk format, how do you find out its magnitude? ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मतलब कोई अगर तुमको पूछेगा कि a mod इसका वैल्यू कितना है, तो कैसे बताएंगे? थोड़ा ध्यान से सुनना ये क्वेश्चन. मान लो मुझे ये कॉर्नर से वो वाला कॉर्नर में पहुंचना है. ठीक है? वो वाला कॉर्नर में पहुंचना है. অরিজিন থেকে ওই কর্নার অবধি পৌঁছতে হবে. ঠিক আছে? তাহলে আমি যদি এখান থেকে প্রথমে একদম ওই কর্নার অবধি যেতে হবে, সো সে দিস ইজ দ্য লেন্থ অফ দ্য x axis. along the x axis we are measuring the length of the rope. ঠিক আছে? তাহলে l units হলো. সো ইট ইজ l units.
you can give in value say 20 meters 20 meters meter on लंबा है say 3 meters ठीक है so that is 3 meters and then you go along the breadth along the y axis height along the y axis গেলে আগে তো z axis হ্যাঁ সেটাও করতে পারি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অর্ডারে করা উচিত লেন্থ তারপরে মানে x axis তারপরে y axis তারপরে z axis ঠিক আছে so if I take the say that is the vector is d l I cap then say h j cap and b a cap you understand what does this mean length along x axis height along y axis and breadth along the z axis we reach that point right now tell me ये वेक्टर का एक्चुअल पोजीशन कहां पर है एक्चुअल पोजीशन ये कॉर्नर से वो कॉर्नर है ना so for a room what do you call this diagonal and how do you find out diagonal of a root over n square plus b square exactly the same thing that's it so whenever a vector is given a vector का magnitude कितना है it is simply root over of 2 square plus 3 square plus 1 square मतलब coefficient of I square plus coefficient of j square plus coefficient of x square using the magnitude measure सर डायरेक्टली की magnitude direction angle से कैसे मेजर करें बोल रहे हैं so पहले समझ बोलो direction का magnitude कैसे मेजर किया जाता है समझना है सिर्फ coefficient of x square plus coefficient of y square coefficient of z square okay this represents magnitude of vector A this represents magnitude of vector A right magnitude of B স্যার এই ফর্মুলাটা তো শুধু একটা রেক্ট্যাঙ্গুলার রুমের জন্য কেন যে কোনো সিচুয়েশনে যেটা রেক্ট্যাঙ্গুলার রুমই তৈরি করবে না এটা আমি পুরো রুমটার জন্য নিয়েছি এটা ম্যাচ বক্সের জন্য যদি নিই ছোট ম্যাচ বক্সের জন্য তাহলে তার অনুযায়ী লেন্থ ব্রেডথ হাইট গুলো অ্যাডজাস্টেড হবে বুঝছো একটা ডেস্কের জন্য যদি নিই তার অনুযায়ী লেন্থ ব্রেডথ হাইট অ্যাডজাস্টেড হবে খাবার হ্যাঁ তো কিছু না টু ডাইমেনশন মানে আমি যদি ধরো এখান থেকে এটা উড়িয়ে দিলাম তাহলে কি হবে এটা উড়ে যাবে রেক্ট্যাঙ্গুলার ডায়াগোনাল root over of l square plus b square এটা বড় এটা কিছু বোঝা নেই একই জিনিস is that clear এটা বোঝা যাচ্ছে আবার বুঝতে পারছো বিপুল সানিয়া से इधर मैग्नीट्यूड यूनिट्स का क्या ইউনিট যা এটা যা ইউনিট থাকবে এর ম্যাগনিটিউড তো ইউনিট হবে এটা যদি আমি বলি যে এটা কি ধরো এটাকে আমি ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টর বললাম মিটারে তাহলে এটা ফাইনাল আনসারটা মিটারে আসবে বোঝা যাচ্ছে কি বলছি Tell me, is this clear to all of you? Yes or no? तो you knew अभी तुम लोगों को क्या समझ में आया कि अगर ij के आपने दिया हुआ है तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना ठीक है लेकिन अगर तुमको वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और तुमको बोले कि ij के आपने कन्वर्ट करो इससे तब कैसे करते हो तब तुमको वो वेक्टर जो x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो तुमको चाहिए अदरवाइज तुम वो नहीं निकाल पाओगे ठीक है अच्छा मुझे बताओ ये हो गया लिखना सब लोगों का जल्दी से लिख लो जिन लोग नहीं लिखते क्विकली चल So see, if this is x-axis, this is y-axis, and you are very confused whether the z-axis is out of the plane or inside the plane. outside the Just use Fleming's left-hand rule. That is a very easy way to understand. So you put x-axis, y-axis, and this is the z-axis. सर एक प्लेन का ऊपर इनफाइनाइट प्लेन चिपका देने से z हाँ, एक्सिस right. Z-axis. Well, that's so accordingly we can orient. हम लोग orient कर सकते हैं. बिल्कुल समझ में आ रहा है? अब जो बोल रहे हैं थोड़ा ध्यान से मान लो एक वेक्टर यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है से दिस इज अ वेक्टर A और बोला गया है कि ये x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाता है और z एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है गामा एंगल बनाता है ना ये से सर x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है तो हम लोग y एक्सिस के साथ देने का क्या जरूरत है 90 माइनस कर सकते हैं ना नो व्हाई क्यों नहीं कर सकते हैं बिकॉज़ ये जो वेक्टर है ये xy प्लेन में नहीं है
3D में है ना, तो एक्चुअली में क्या हो रहा है देखो, एक्चुअली में ये वेक्टर ऐसे है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये है z एक्सिस, और ये वेक्टर जो है ना वो ऐसे है, ऐसे समझ में आ रहा है? सो ऐसे है मतलब क्या, ये x एक्सिस के साथ एक सर्टेन एंगल बना रहा है, y एक्सिस के साथ z ये वाला एंगल बना रहा है और z एक्सिस के साथ ये वाला एंगल, तो इन लोगों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होल्ड करेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ या ना? क्लियर? এইটা হচ্ছে ভেক্টরটা, এই যে এই ভেক্টরটা ড্র করেছি না, এটা হচ্ছে ভেক্টরটা আর এটা হচ্ছে z অ্যাক্সিস। তাহলে x অ্যাক্সিসের সঙ্গে যদি অ্যাঙ্গেলটা আলফা হয়, তাহলে আমি y অ্যাক্সিসের অ্যাঙ্গেলটা কি 90 ডিগ্রি মাইনাস আলফা বলতে পারবো? সেটা যদি এখানে থাকতো we could have said it, right? But over here থাকলে we cannot say সেটাই বলছি। তাহলে আলফা বিটা গামা তিনটা অ্যাঙ্গেল করেছে, but you all know that if you know the angle made by a vector along a particular direction, then the component of that vector along that direction will be simply that into cos, right? This will be a cos alpha, and the component along y axis will be a cos beta. না sin আসবে না, a cos beta 90 minus beta 90 minus তো হবে না এখানে, এখানে 90 minus টা হবে না। Is that clear? So this is a cos alpha, this is a cos beta, and this will be a cos वो क्या है, बुलाई तो guys a cos gamma, actually हम अर्ली बुला रहे हैं, हम खुद ही लेट हो गया आज, ठीक है? तो कुछ पागलपंती कर रहे थे तो लेट हो गया। फिर अपने काम कर, तुम आज ही कर हम लोग कल मिलते हैं, कल शाम को 5 बजे, ठीक है? तब छोटे बच्चे लोग करेंगे उसका हम लोग ठीक है? बैठ के टाइम स्पेंड करेंगे। अच्छा, now you have got the components. So do you know how to represent this in IJK format? बताओ तो। ये वेक्टर का कितना इफेक्ट है along x axis? So that is along x axis ना? So how do you write I cap? Right. Along x axis का मतलब क्या है? I cap. So तुम लिखो इसे a cos alpha plus a cos beta right. a cos k cap अमन एक सेकंड I am समझ में आया? हाँ? Along x axis a cos alpha है, तो इसलिए a cos alpha के बाद I cap लगाया। Along y axis a cos beta है, इसलिए a cos beta के बाद j cap लगाया, और along z axis a cos gamma है, इसलिए a cos gamma के बाद k cap। Is that clear? तो जब भी तुमको ऐसा एक वेक्टर मिलेगा ना, यहाँ लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। मान लो एक वेक्टर मिलेगा 2i plus 3j plus 4k, तो इसका मतलब क्या है, ये 2 जो है this is component of vector A along x axis। ये क्या है, component of vector A component of A along y axis, and this is component of A along you all agree with this? जल्दी से लिखो, quick fast। हाँ डायग्रामটা আঁকতে হবে, এটা লিখতে হবে, এটা লিখতে হবে, তারপরে আরো অনেক কিছু লিখতে হবে তাড়াতাড়ি। Well, now look at this very carefully. Whenever a vector is given in IJK format and you find out the unit vector of that vector, ठीक है? Then what you get? हम लोग दो चीज करेंगे, एक इसके लिए बनाएंगे, एक उसके लिए बनाएंगे, तो अल्फा न्यूमेरिक दोनों एक साथ बनेगा, ठीक है? तो अगर हम लोग a कैप निकालते हैं तो वो एक्चुअली में क्या डिनोट करता है, वेक्टर a by a magnitude, राइट? तो बताओ मुझे वेक्टर a by मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2i plus 3j plus 4k divided by under root of 2 square plus 3 square plus 4 square. Can I do that? मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियसली क्या ना रूट ओवर ऑफ, समझ में क्यों ये समझ में आएगा, ये रूट ओवर ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर मैग्नीट्यूड होता है, ये वाला मैग्नीट्यूड। तो ये करेंगे तो ये 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना होता है, 16 प्लस 25 नहीं 16 प्लस 4 प्लस 9, তাহলে কত হচ্ছে 16 প্লাস 4 প্লাস 9 29। হ্যাঁ 16 প্লাস 4 হচ্ছে 29 29 রাইট 29
So 2 by root 29 I cap, 3 by root 29 j cap plus 4 by root 29 k cap, right? It comes out like this. बताओ, इनको नहीं दिख रहा है, इनको नहीं दिख रहा है, दिख रहा है? ये आ रहा है ना? अब मेरा एक क्वेश्चन सुनो ध्यान से, ये क्या है? कंपोनेंट किसका कंपोनेंट? Unit vector जिला का component. But what does it actually signify? Look at this. यहाँ समझें. देखो यहाँ अगर एक आप निकालेंगे तो क्या मिलना चाहिए? A vector by magnitude of A. अब magnitude of A क्या है? Only A. ये जो A vector यहाँ दिखाया गया है, it is only A, right? Don't write anything. पहले थोड़ा ध्यान से देखो. So this will be A cos alpha I cap, A cos beta j cap plus A cos gamma k cap, right? That divided by the magnitude of A. Fine. तो ये डिवाइड करेंगे, इसको तोड़ेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो A कैंसिल होगा, I cap, फिर A कैंसिल होगा, cos beta, और फिर A कैंसिल होगा, ये क्या होगा? Right. Whenever you find out the unit vector of any vector given in IJK format, this basically represents cos alpha, this basically represents cos gamma, and this basically represents the cos beta, and this is cos gamma. हाँ, मैंने confusion किसे बोला? কোথায় confusion? ঠিক আছে এটা বুঝতে পেরেছো তো? When I find out the I cap, j cap, k cap coefficients in a normal vector, they represent their components. But in any unit vector, the coefficient of I cap, j cap, and k cap are the cos alpha, cos beta, and cos gamma. So these are also named as direction cosines. You know what is cosine? Cos का long form है cosine, ठीक है? मतलब ये जो हम लोग cos लिखते हैं ना, cos alpha, उसका मतलब है cosine of alpha. Cosine of alpha. You know this? So since these are the cos of the directions, directions माने angles, we have learned. Directions माने angles. So since these are the cos of the angles, that's why we call them direction cosines. Is that clear? हाँ या ना? Yes. Yes. So whenever you write it in the IJK form, they are the direction cosines. अब last question. ये जो तीन चीज है, यही तो A cap है ना? हाँ या ना? बताओ. अब मुझे बताओ A cap का मैग्नीट्यूड क्या होता है? A cap का 1 You all know A cap का मैग्नीट्यूड? और फॉर्मूला के हिसाब से ये मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? Right? So can I write this is equal to, मैंने actually लिख दूंगा. So ये 1 है ना, तो 1 को स्क्वायर करो तो 1 so 1 is equal to cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma. This is a rule. हमेशा 1 हमेशा cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma will come out to be 1 for any value for any vector, कोई भी वेक्टर के लिए, ठीक है? सिर्फ I और J रहेगा तब भी, सिर्फ I और J रहेगा तब भी cos square alpha plus cos square beta will be 1. Is that clear? So ये जो cos alpha cos beta gamma है ना, इन लोगों को इन शॉर्ट रिप्रेजेंट करने के लिए ना हम लोग तीन लेटर्स लेते हैं. ये लेटर्स है L, M and N. L, M और N. So these L and N are called the direction cosines. ये element को हम लोग direction cosines. देखा कि A cap का like और alpha जब वैल्यू में बेसिकली 3 एंगल फॉर्म को x एक्सिस है. Right. माने basically A cap के जो coefficient আসবে তার cos inverse করলে alpha হবে. And alpha equal to cos inverse of 2 by root 20. ठीक है मतलब x एक्सिस होंगे Rectangle, right? X axis. triangular फॉर्म में. So along x axis के एंगल फॉर्म में. Right. So see, what did we learn from here? আমি একটু concise করছি কারণ এতক্ষণ অনেক কিছু বলেছি. I have told you many things. ঠিক আছে? So what are the things to be remembered? First,
cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is always 1. This is the first concept you should never forget. Okay? For any vector. Okay? You can forget your name, doesn't matter, but you should not be forgetting this. Okay? Second concept, whenever a vector is given in IJK format, its magnitude is given by root over of a square plus b square. Root over of coefficient of x square, I square, coefficient of y square, coefficient of z square. ठीक है? Third, whenever you write a unit vector, I का जो coefficient रहेगा, that will represent cos alpha, j का जो coefficient रहेगा, that will represent cos beta, and k का जो coefficient रहेगा, that will represent cos gamma. Is that clear? This is the outcome of the whole discussion. Right. সেই জন্য ওদের নামটা হচ্ছে directions. Direction represents. আমি ভুলে গেলাম যে এই কোর্স আগে আমরা যখন ওটা তো আমরা প্রথম থেকে শুরু করেছিলাম। A এর কম্পোনেন্ট along x axis হচ্ছে these are the components যেটা আমরা লিখেছি দেখো। হ্যাঁ রাইট? তো এখানে আমরা দুটো জিনিসই করেছি। মানে ভেক্টর থেকে কম্পোনেন্টটা বানিয়েছি, আবার ভেক্টর থেকে কি করে অ্যাঙ্গেল গুলো বার করব সেটাও বার করেছি। তাদের স্কয়ার গুলো ইকুয়াল টু 1, কারণ এটা নিচেও তো ইউনিট ভেক্টর না। হ্যাঁ রাইট, সেই জন্য এটা নাম। Is that clear? Organize this.